21 अप्रैल 2025 यूएसएस डिप्टी प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत के दौरे पर आते हैं। फिर अगले दिन 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 से 4 के दरमियान जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के इलाके पहलगाम से जस्ट 5-7 किलोमीटर दूर बायसैरन वैली, जिसको खूबसूरती की वजह से लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया 4 से 5 लोगों का एक टेररिस्ट ग्रुप आर्मी का यूनिफॉर्म पहने, हाथों में खतरनाक AK-47 M4 कार्बाइन जैसी राइफलें लेकर इस वादी में जाता है और 70 से ज्यादा गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें निहत्थे और बेकसूर शहरियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमले में करीब 26 लोगों की मौत होती है। मरने वालों में एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, बाकी तमाम हिंदू। ऐसा बताया जाता है कि टेररिस्टों ने बाकायदा सर्च किया कि कौन कौन हिंदू है और जानबूझकर हिंदुओं को कत्ल किया गया। इंडिया इस अटैक का ब्लेम एक पाकिस्तानी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा पर डाल देता है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि जब ये अटैक हुआ उस वक्त जम्मू कश्मीर में 2 लाख से ज्यादा आर्मी के जवान, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके अलावा लोकल पुलिस के होते हुए ये सिर्फ 4 से 5 लोगों का एक टेररिस्ट ग्रुप कैसे इतना बड़ा अटैक कर सकता है और कैसे इतने लोगों की जान ले सकता है। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो इस इंसिडेंट से मिलती हुई एक स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, और इसके अलावा जो वेपन्स इस अटैक में यूज किए गए वो वेपन भी पहले एक अटैक के अंदर यूज किए जा चुके हैं। पहलगाम अटैक की स्टोरी हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो सन 2000 में देखने को मिलती है। जब 20 मार्च सन 2000 को अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आता है तो उसी दिन टेररिस्टों का एक छोटा सा ग्रुप आर्मी का यूनिफॉर्म पहने, इवन आर्मी की गाड़ियों को यूज करते हुए चिट्ठी सिंहपुरा के इलाके में जाता है। वहां लोगों को घरों से निकाला जाता है और गुरुद्वारों के सामने तकरीबन 35 सिखों को कत्ल किया जाता है। भारत ने उस वक्त भी इस अटैक का जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा को ही ठहराया था। तो साल 2000 में होने वाला चिट्ठी सिंहपुरा का अटैक और साल 2025 में होने वाला पहलगाम अटैक, ये जिन इलाकों में हुआ उन इलाकों को एक ही डिस्ट्रिक्ट लगता है जो है अनंतनाग, और इन दोनों इलाकों के बीच जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो जस्ट 35-40 किलोमीटर का है। और जब साल 2000 में अटैक हुआ चिट्ठी सिंहपुरा में तो इंडिया ने ब्लेम डाला लश्कर-ए-तैयबा पर, और साल 2025 में जब पहलगाम अटैक हुआ तो इंडिया ने ब्लेम डाला लश्कर-ए-तैयबा पर। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पिछले 25 सालों में इस 35-40 किलोमीटर का जो रेडियस है, यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की आर्मी आखिर टेररिस्टों को ख़त्म करने में अभी तक नाकाम क्यों है? टेररिस्ट पिछले 25 सालों में इस 35-40 किलोमीटर के रेडियस से क्यों नहीं ख़त्म किए जाते? पहलगाम अटैक से सिर्फ 42 दिन अगर पीछे जाएं तो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके बोलान पास पर जाफर एक्सप्रेस अटैक होता है। इस अटैक में भी जो वेपन यूज किए गए वो M4A1 कार्बाइन और दूसरा AK-47 जैसी राइफलें थी। अब सोचने वाली बात यह है कि दोनों कंट्रीज के अंदर जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए उनमें सेम वेपन यूज हुआ। इंडिया में जो लोग मारे गए उनको मारा गया उनकी रिलीजन बेस पे, और पाकिस्तान में जो लोग मारे गए उनको मारा गया उनकी कास्ट की बेस पे। एक बात तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि जो टेररिस्ट है उनका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से नहीं है, ना तो वो इंडियन है, ना पाकिस्तानी, ना मुस्लिम है, ना हिंदू। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही लोगों की जान लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट को ये आईना भी दिखाते हैं कि आप अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हैं, हम पर काबू पाएं। 20 मार्च सन 2000 चिट्ठी सिंहपुरा पर अटैक होता है, 35 लोग मारे जाते हैं, गवर्नमेंट बीजेपी की। 13 दिसंबर सन 2001 इंडियन पार्लियामेंट पर हमला होता है, 9 लोग मारे जाते हैं, गवर्नमेंट बीजेपी की। 19 अक्टूबर साल 2005 दिल्ली बम धमाके, ऑलमोस्ट 62 लोग मारे जाते हैं, गवर्नमेंट कांग्रेस की। 11 जुलाई मुंबई ट्रेन हमले, ऑलमोस्ट 200 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं, गवर्नमेंट कांग्रेस की। साल 2008 मुंबई हमले, ऑलमोस्ट 175 लोग मारे जाते हैं, गवर्नमेंट
कांग्रेस की। 2016 में पठानकोट में हमला हुआ, 6 लोग मारे गए, गवर्नमेंट बीजेपी की। 18 सितंबर 2016 उरी हमले में ऑलमोस्ट 19 फौजी मारे जाते हैं, गवर्नमेंट बीजेपी की। 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, ऑलमोस्ट 40 लोग मारे गए, गवर्नमेंट बीजेपी की। 9 जून 2024 रियासी अटैक, 9 लोग मारे गए, गवर्नमेंट बीजेपी की। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक, 26 लोग मारे गए, गवर्नमेंट बीजेपी की। साल 2000 से लेकर 2025 तक पिछले 25 सालों में से ऑलमोस्ट 19 साल और 4 महीने बीजेपी की गवर्नमेंट रही, जिसमें से 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी के 13 साल नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर रहे। सोचने वाली बात यह है कि पिछले 25 सालों में से बीजेपी की 20 साल हुकूमत रही और इन 20 सालों के अंदर बीजेपी सिर्फ टेररिस्टों को ही खत्म नहीं कर पाई तो बाकी देश का क्या ही बनेगा। बीजेपी इंडिया को कितना ही आगे लेकर के जा सकती है, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन अगर यहाँ पर पिछली रिपोर्ट्स को देखा जाए, बीजेपी और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के करियर को देखा जाए तो इनका ये पुराना खेल रहा है कि हमेशा से हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाओ, वोट हासिल करो और हमेशा अपनी हुकूमत को बरकरार रखो। मैं यहाँ पर बीजेपी से पूछना चाहूँगा कि आप टेररिस्टों को ख़त्म कर नहीं सकते या करना चाहते ही नहीं है, बिकॉज अगर टेररिस्ट ख़त्म हो गए तो आपके पास वोट के दिनों में, इलेक्शन के दिनों में वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, तो फिर आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट कैसे कायम रह सकती है। सब वापस करंट सिचुएशन पर आते हैं और बात करते हैं पहलगाम अटैक के बाद होने वाले पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जब ये अटैक हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसका पूरा का पूरा ब्लेम एक लश्कर तैयबा ग्रुप जो कि पाकिस्तानी है उस पर डाल दिया। लश्कर तैयबा का आगे से ग्रुप है TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने इस ब्लेम को एक्सेप्ट किया और बड़े बड़ी जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज हैं, CNN, BBC, अल जज़ीरा, उन्होंने इस चीज़ को शेयर भी किया। लेकिन बाद में TRF ने इसको कम्युनिकेशन ब्रेक का कहते हुए अपना बयान वापस ले लिया, यानी डिक्लाइन कर दिया, और बाद में ये जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे उनको भी उनकी वेबसाइट से ज़्यादातर ने हटा लिया। अटैक का बदला लेने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने 1960s में होने वाले इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया। इंडिया के इस बयान के बाद बात इस हद तक बढ़ चुकी थी कि पाकिस्तान ने बोला अगर इंडिया हमारा पानी बंद करेगा तो इसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। तनाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि इस तनाव की वजह से डिप्लोमेटिक लेवल पे दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया और दूसरी कंट्री के डिप्लोमेट्स को नापसंदीदा करार देते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर कंट्री को छोड़ने का हुक्म दे दिया। अब 6 और 7 मई की दरमियानी रात इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल का यूज़ करते हुए पाकिस्तान के 4 शहरों बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद और कोटली में ऑलमोस्ट 9 जगहों को टारगेट किया और इन पर हमला कर दिया। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान 31 लोग इस हमले में शहीद हुए और बाकी ऑलमोस्ट 50 के करीब जख्मी पाए गए। अब इस हमले के होते ही पूरी दुनिया का जो मीडिया था उसका फोकस इंडिया और पाकिस्तान पर आ गया। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ये हमला ऑलमोस्ट 23 मिनट तक चला, जिसमें इंडिया ने राफेल फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल और हैमर ग्लाइड बम इस्तेमाल किए। इस अटैक के डिफेंस में पाकिस्तान ने इंडिया के 3 राफेल जेट्स, एक MiG-29 और एक Su-30 मार गिराया। शुरू में तो इंडिया ने इस बात को मानने से इनकार किया कि उनका कोई भी जहाज जो है वो गिरा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने जब इन चीज़ों को रिपोर्ट किया और सबूत पेश किए कि वाकई में इंडिया के राफेल मार गिराए पाकिस्तान ने, तो अब इंडिया भी इस चीज़ को मान चुका है कि उनके 3 जहाज गिरे और तीनों के जो पायलट्स थे वो सक्सेसफुली इंजेक्ट कर चुके थे, उनकी जान बचाई जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से DGSPR ने एक वीडियो रिलीज़ की जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरह से उन्होंने इंडिया से आने वाले मिसाइल्स और इंडिया के फाइटर जेट्स को गिराया। अब 7 मई को इंडिया ने अपनी LOC पर एक वाइड फ्लैग लहराया जो कि इस चीज़ को जाहिर करता है कि हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, मजीद लड़ाई या मजीद जंग नहीं करना चाहते। लेकिन बाद में इंडिया ने खुद ही इस चीज़ की वॉयलेशन की और पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन्स भेजे। ऑलमोस्ट पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने 100 के करीब ड्रोन्स को मार गिराया। जस्ट 1 या 2 ड्रोन्स अपने टारगेट को अचीव कर सके और छोटा मोटा नुकसान
ان سے پہنچا۔ 9 مئی 2025 کو پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انڈیا نے جان بوجھ کر گردوارہ جنم ستھان، ننکانہ صاحب اور سکھوں کے دوسرے گردواروں کو میزائل کے ذریعے ٹارگٹ کرنے اور ان کو تباہ کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس کو پاکستانی آرمی نے جو ہے ہوا میں ہی انٹرسپٹ کر دیا اور سکھوں کی ان چیزوں کو بچا لیا گیا۔ بیسیکلی انڈیا یہاں پر یہ چاہتا تھا کہ سکھوں کو کسی طرح سے پاکستان کے خلاف بھڑکایا جا سکے اور پاکستان کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے ان میں ان کا یوز کر کے پاکستان کو جنگ میں ہرایا جا سکے۔ انڈیا بار بار پاکستان کے اوپر یہ بلیم کرتا ہے کہ پاکستان میزائلز کے ذریعے انڈیا پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انڈیا اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے ان میزائلز کو ہوا کے اندر ہی انٹرسپٹ کرتے جا رہا ہے اور پاکستان ابھی تک انڈیا کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ لیکن دوسری طرف دوستو، پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں ان کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ابھی تک انڈیا کے اوپر کوئی بھی میزائل یا کوئی بھی حملہ نہیں کیا، لیکن جب ہم کریں گے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور خود بخود پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے انڈیا پر حملہ کیا ہے۔ اب دوستو کیا ہوتا ہے کہ انڈیا اس جنگ کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو مزید بھڑکاتا ہے اور پاکستان کی نور خان ایئر بیس، مرید ایئر بیس اور رفیقی ایئر بیس کو اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب 10 مئی کی صبح DGISPR پاکستان کی طرف سے ایک پریس ریلیز کی جاتی ہے جس کے اندر وہ سب بتاتے ہیں کہ کس کس بیس کو نشانہ بنایا گیا اور کتنا نقصان ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ویٹ فار اوور رسپانس۔ ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں، نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response۔ جیسے ہی پریس ریلیز ختم ہوئی، فوراً سے دوستو آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اور پاکستان کی طرف سے فتح 1 اور فتح 2 میزائلز کو انڈیا پر داغ دیا جاتا ہے۔ بھارت کے 26 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جن میں 16 ہوائی اڈے بھی شامل ہوتے ہیں، ادھمپور ایئر بیس، آدم پور، اسی طرح سے اور جو لوکیشنز تھی فوجیوں کی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان انڈیا کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے اور اپنے ڈیفنس میں جہاں فتح 1 اور فتح 2 میزائلز کو سرفیس سے انڈیا پر داغ رہا تھا، وہیں پاکستان کی ایئر فورس ایئر سٹرائک کے ذریعے انڈیا کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ادھمپور میں موجود برہموس میزائلز کا جو ذخیرہ تھا اس کو بھی پاکستان کی ایئر فورس کی جانب سے اڑا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر حملے کیے گئے۔ پاکستان نے انڈیا کے اوپر سائبر اٹیک بھی کیا، جس میں اکارڈنگ ٹو انڈین میڈیا 150 سے بھی زیادہ ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا، جن میں BJP کی آفیشیل ویب سائٹ بھی شامل تھی، اور پاکستان نے انڈیا کے آلموسٹ 70% جو الیکٹریسٹی کا سسٹم تھا، جو گریڈ اسٹیشن تھا، اس کو بھی اپنے تحویل میں لے لیا۔ پاکستان نے انڈیا کے شہر دلی اور دوسرے علاقوں میں کئی سارے ڈرونز بھیجے جو کہ 3 سے 4 گھنٹوں تک ہوا میں فلائی کرتے رہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں ڈر اور خوف کا ماحول بنا رہا۔ تو دونوں کنٹریز یہ کلیم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمیں کم نقصان پہنچا، سامنے والی کنٹری کو تو ہم نے تباہ ہی کر کے رکھ دیا۔ لیکن اگر بات کریں انٹرنیشنل میڈیا کی، تو اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل میڈیا اس جنگ کے اندر جو کہ 3 سے 4 دن چلی، انڈیا نے فائنینشلی اپنا کافی زیادہ لوس کیا۔ 10 مئی کو شام 5 بجے US پریزیڈنٹ ایک ٹویٹ کرتے ہیں۔ ٹویٹ کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ کل رات چلنے والی ایک لمبی چوڑی بات چیت کے بعد مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دونوں کنٹریز سیز فائر کے لیے مان چکی ہیں۔ اب اس ٹویٹ کے آنے کے بعد دونوں کنٹریز کی جو پبلک ہے خاص طور پر وہ کافی زیادہ سکتے میں چلی جاتی ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ تیسرا کھلاڑی بیچ میں کہاں سے آ گیا اور اس نے صلح کیوں کروا دی۔ دونوں کنٹریز انڈیا اور پاکستان یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہم نے وار کو ون کر لیا، اور پاکستان میں تو یہ چیز ہم نے دیکھی بھی کہ کس طرح سے لوگوں نے ایون گورنمنٹ لیول پر جو وار کی وننگ تھی اس کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور 10 مئی کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمیشہ کے لیے یوم تشکر منانے کا بھی اعلان کیا۔ دوستوں میں یہاں پر کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے پاکستان کے وہ لوگ جو کہ ان دنوں میں کافی زیادہ جنگ کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے اور بہت ساری میمز بنا رہے تھے۔ آپ ذرا یہ سوچ کر دیکھو کہ جب جنگ ہوتی ہے تو کتنے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، فائنینشلی کتنا نقصان ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کو، لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں۔ ذرا آپ اس چیز کو سوچ کر دیکھو۔
میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے جب آپ پر ظلم کرے تو آپ اس کے ظلم کو برداشت کریں، لیکن آپ کبھی بھی جنگ کی خواہش نہ کریں، بلکہ پیسفل رہیں، پیسفل رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو جنگ دیکھنے کا شوق ہے تو آپ سیریا، لیبنان، یمن، عراق، شام، یہاں پر جو ہوئی ہیں جنگیں اور کتنے لوگ مارے گئے، کتنے بے گھر ہوئے، اور ابھی کرنٹ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ فلسطین میں آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور کتنی زیادہ تنگی کی وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا آپ یہ امیجن کر کے دیکھیے، تو کبھی بھی آپ جنگ نہیں چاہیں گے بلکہ پیسفل رہنے کی کوشش کریں گے۔